Mga idol, gikulbaan ko abi nako og duna ko'y trangkaso. Nahibaw na baya mo nga lisod og mahal masakit tungod kay dili kita makatrabaho. Mawitaw nga naglikay ko sa sakit. Immune Pro Gyud everyday para makalikay sa sakit with proper diet and exercise. Unya, magdala og Biogesic og Newzip Z Plus 40. In kaso makabati ka og hilanat, sakit sa ulo o sipon. Nahibaw mo mga idol, protektado gyud kami sa akong pamilya bisan sa una pa. Salamat sa Unilab. Makalaom ka nga duna sila'y di kalidad nga tambal o vitamins. Pero dili lang tungod kinatabangan ka. Kinahanglan makabenepisyo sab ka sa kadugayan. Sama sa mga tambal sa mga sakit sa akong ginikanan. Dako kayo og tabang ang mga tambal nga mapalit sa Right Med kay abot kaya. Tanan day nga mga tambal nga among gipamalit gikan sa Unilab Group. Mga idol, lahi gyud ang alagang Unilab. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Immune Pro. Paracetamol is the generic name of Biogesic. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Newzip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, malayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Edwin Go. Naanay bagong energy! Ang kinabagohang best ever Enervon, Enervon C+. Naanay zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6 ug 12 ug vitamin E. Ang kinabagohang best ever Enervon, Enervon C+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Attorney Rufil Fernandez Banyok ni para sa Rexidol Forte. Kining tambala dili lang para sa usa, kundi para sa upat kalain-laing sakit sama sa labad sa ulo, bughat, pamaol o hilanat. Usa ka tableta lang para sa upat kalain-laing sakit, bisag magdungan-dungan pa na. Busa tumaldayon og Rexidol Forte ang diskarte sa mga sakit nga pwedeng bation og dungan. Labad sa ulo, punan og bughat, pamaol, punan og hilanat. Balhina sa Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.